ओम शांति 22/6/2026। परम शिक्षक श्री भगवान वाच मिठे बच्चे बाबा आसिछन्ति तुममानंकर सेवा करिबा पाई। तेणु तुमे माने मध्य बाबांक समान होई समस्तंकर सेवा कर। आजिर प्रश्न, ब्रह्मा बाबांक मनरे केउ संकल्प उत्पन्न हेउछि जहा पाई शिव बाबा कहउछन्ति वेट एंड सी, अर्थात अपेक्षा कर एवं देख, चिंता कर नाही। उत्तर, बाबांकर संकल्प उत्पन्न हेउछि समय बहुत गंभीर होई चालिछि। पिलामानंकु अविनाशी ज्ञानरत्न नेबा पाई बाबांक पाखकु आसिबाकु ही हेबो। तेणु एते गुड़िए पिला केउठी आसी रहिबे, केते घर तैयारी करिबाकु पड़िबो। शिव बाबा कहउछन्ति अपेक्षा कर एवं देख। कल्प पूर्वरु जेमिति आसी रहिथिले एबे मध्य सेमिति आसी रहिबे। तुमे चिंता कर नाही, तुमे केवल पाठ पढ़ी चाल एवं मनमना भव होई जाओ, अर्थात निजको आत्मा मने करी मोते मने पकाओ। तुमको कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। गीत तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जहान से जा आसमान पा लिया है। ओम शांति। बाबा मध्य कहउछन्ति पिलामाने ओम शांति। आउ कौन कहिबे? पिलामानंकु कहउछन्ति पिलामाने ओम शांति तत्त्वम, अर्थात मु जहा तुमे मध्य सेही। हे पिलामाने, तुमे मध्य शांत स्वरूप अट, तुमे मध्य मास्टर पतित पावन अट। एही भली आउ केही कहि पारिबे नाही। कुहा जाउछि काउ जेमिति तार छुआ मध्य सेमिति। तुमे पिलामाने मध्य जानिछ बाबा जेपरि आमे पिलामाने मध्य सेपरि। बाबा कहउछन्ति मु ज्ञानर सागर अटे। तुमे पिलामाने मध्य जानिछ आमे मास्टर ज्ञान सागर अटु, अर्थात नदी अटु। सागरर पिला छुआ तो थिबे ना। बड़ बड़ नदी माने मध्य अछन्ति, बड़ बड़ पुष्करिणी, बड़ बड़ सरोवर मध्य अछि। सेगुड़िक हेला जड़, तुमे हेल चैतन्य। सागर ठारू ही बाहरिछ बा जन्म नेछ। केही केही संतान मध्य एही सबु कथा को बुझी पारु नाहंती। काहेकि ना मोर कन्या माने अर्थात ब्रह्मा कुमारी माने तो अधिक लेखा पढ़ा करी नाहंती। बाबा थरे पचारिले चीनी केउथिरु तैयारी हेउछि, गुड़ केउथिरु तैयारी हेउछि? तेबे कहिले नाली आखुरु गुड़ तैयारी हेउछि, धला आखुरु चीनी तैयारी हेउछि। बिचारी पाठ तो पढ़ी नाहंती। एबे तुमको केते बड़ बड़ कथा बुझाउछन्ते। पानीर सागररु पानीर ही नदी सबु बाहरी थाए। मनुष्य संख्या बढ़ी चलिछन्ति, तेबे पानी मध्य बहुत आवश्यक ना। केते सबु केनाल आदि तैयारी करी चलिछन्ति। तेबे तुम पिलामानंकु उठिबा, बसिबा, चालिबा, बुलिबा बेले एही विचार करिबा उचित जे आमे एही पतित दुनिया को पवित्र करुछु। गीतरे मध्य कहउछन्ति बाबा आमे आपणंक ठारू विश्वर बादशाहीर संपत्ति नेउछु। एहाकु आमठारू केही छड़ाई नहीं पारिबे नाही। 21 जन्म पर्यंत एही स्थायी संपत्ति रहिब। बेहदर पिता आसी बेहदर राज्य भाग्य देउछन्ति। राज्य भाग्य चलाइबार योग्य करुछन्ति, पवित्र करुछन्ति। डाकुछन्ति मध्य हे पतित पावन आस। एठारे केही श्री कृष्णंकु डाकु नाहंते, निराकार भगवान को डाकुछन्ति। जेतेबेले कहउछन्ति हे पतित पावन, सेतेबेले बुद्धिरे श्री कृष्ण मने पड़ु नाहंती, परमात्मा मने पड़ुछन्ति। बाबा आसी प्रत्येक कथा बुझाउछन्ति। एबे तुमे पिलामाने सम्मुखरे बसिछ। इए कौनसी साधु सन्थ नुहन्ते। तुमे जानिछ निराकार शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी आमको पढ़ाउछन्ते। गायन मध्य रहिछि परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक शरीर द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करी थान्ते।
ସ୍ଥାପନା ପରେ ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ଚକ୍ର ଆଦି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁ କଥା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାବଧାନୀ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ନା। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଅପବିତ୍ର ପତିତ ଦୁନିଆ ଏହି କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନ ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମୋ ପ୍ରଧାନ। ଏହା ତ ସୃଷ୍ଟିର ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଏହିଠାରେ ହିଁ ଘୁରୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଏହିଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ବା ମୂଳ ବତନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ନାଟକ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୁଏ। ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହି ସାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବଡ଼। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହିଁ ଥାଏ। ବାକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ଆଦି ଥିଲେ, ଏସବୁ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶର ଗାୟନ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା ଲାଗିବ ନା। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଶୀଳ ପିତା। ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଠଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ମିଶିଥାଏ। ଏହା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପାପାତ୍ମା ଅଟେ। ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମହାତ୍ମା, ଇଏ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଅଟେ। ଏମିତି କେବେ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ମହାନ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କଲାବାଲା କେବଳ ଜଣେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା ଲାଗୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମଠ, ପନ୍ଥ ଆଦି ତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁଥିରେ କୌଣସି ମେହନତ ଲାଗିନଥାଏ। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେ କିସମର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ରାମ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ।
यादକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଭାରତର ରାଜଯୋଗ ବହୁତ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ବିକେ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିବେ ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବ। ବାଜଲି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଛୋଟିଆ କଥା। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାବା ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଅଥବା 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ କିତାବ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। 84 ଲକ୍ଷର ହିସାବ ତ କେହି ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ପରମ ପିତା, ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଗଡ୍ ଫାଦର ବା ଈଶ୍ୱର ପିତା କହିବା ଦ୍ୱାରା ନିରାକାର ଶିବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଥିବେ ନା। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ନିରାକାର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶିବ ଅଟେ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ଆତ୍ମା। ପୁଣି ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଶରୀର ବିନା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ତ ନିଜର ନାମ ଅଛି। ମୋର ତ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ନାମ ନାହିଁ। ନାମ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। ମୋର ଆସିବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ତାରିଖ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ କଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ରାତ୍ରି ଅଟେ ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା କେବେଠାରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାହାର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ ବେଳା ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ କେତେ ମିନିଟରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିରାକାର ହିଁ ଅଟେ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଜନ୍ମ କ'ଣ ସେହିପରି ହେଉଛି କି? ମୋର ଜନ୍ମ ତ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି। ବୃଷଭ ଉପରେ କ'ଣ ସାରା ଦିନ କିଏ ବସି ରହିଥାଏ କି? ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଜିର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି, ରାମ ରାମ ବା ନମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ତ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମିକ ପିତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ଏହିଭଳି ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ବେହଦର ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନା, ଆମର ରାଜ୍ୟ। ଯେପରି ଭାରତବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ଭାରତ ଦେଶ।
राजा प्रजा उभय कहउछंती आमर देश। तुमे पिलामाने एबे नर्कवासी होइछ, पुणी स्वर्गवासी हेब। बाबांकु एवं वर्षा को स्मरण करिवार अछि। बाबा आउ कौनसी कष्टकर काम देउ नाहंती। गृहस्थ व्यवहार भितरे मध्य रहिबाकु हेब। एठारे आसित रहिबार नाही। जदि समस्ते एठाकु चली आसिबे तेबे एते गुड़िए पिलामानंकु बाबा केउंठी रखिबे। एते गुड़िए पिला एका समयरे किपरि एकाठी होई पारिबे। समस्त सेवा केन्द्रर संतान माने एका थरेके किपरि मिसी पारिबे, केउंठी रहिबे, असुविधा कथा ना। दिनकु दिन पिलामानंकर संख्या वृद्धि होई चलीछि। एहार मध्य किछि उपाय करिबाकु पड़िबो। एही सबु आखपाखर घर गुड़िकु नेबाकु पड़िबो। घर मालिकंकु पचारिबा केते टंका चाहुछंती, समय अनुसारे त नेबाकु पड़िबो ना। टंका पैसार त किछि कथा नाही। समय बहुत गंभीर होई चलीछि। बाबा एवं पिलामाने उभय अविनाशी अटंती। अविनाशी संपत्ति मध्य पिलामानंकु देउछंती। बहुत संख्यारे पिलामाने आसिबे। बाबा विचार करुछंती एते गुड़िए पिला केउंठी आसी रहिबे। बाबा कहउछंती तुमे चिंता काहेकि करुछ, वेट एंड सी अर्थात अपेक्षा कर एवं देख। तुमे पाठ पढ़ी चल, मन मना भव। तुम पिलामानंकर एही कथा मनरे रहिबा दरकार जे एबे आमकु कर्मातीत अवस्था को जीवार अछि, सतो प्रधान हेबार अछि। बाबांक स्मृति द्वारा ही पवित्र हेबो। बाबा तो बहुत सहज कथा सुनाउछंती। अति सहज कथा, केवल बाबांकु स्मरण करिबार अछि। देख, बाछुरी को जेतेबेले तार माँ मने पड़े सेतेबेले हंबाळी थाए, से तो हेला पशु। तुमे पिलामाने मध्य पाटी करुथिल ना। आगकु गले बहुत चित्कार करिबे, जोगरे मग्न होई जिबे। तुमे पिलामाने तो एबे जानिछ जे बाबा आसिछंती, विनाश त निश्चित हेबो, प्राकृतिक दुर्विपाक आसिबो। समस्ते परस्पर मध्यरे लड़े झगड़ा करिबारे लागिछंती। केते धन खर्च करी बोमा तैयारी करुछंती। सेथिरे बहुत धन व्यय होई जाउछि। खर्च तो हेउछि ना, एते खर्च केउठु आनिबे। मृत्यु को मध्य डरुछंती, तथापि मध्य बम तैयारी करिबा बंद करू नाहंती। बम द्वारा ही युद्ध चलिबो। एबे भली बम तैयारी करुछंती जहाकी बम पड़िबा मात्र के मनुष्य मरिबे। कौनसी जिनिस प्रथमे तैयारी करिबा पई समय लागि थाए, तापरे खूब कम समय मध्यरे तैयारी होई जाई थाए। शीघ्र शीघ्र तैयारी करि चलिछंती। बम मध्य कण अल्प तैयारी करिवे कि? तुमे पिलामाने जानिछ एही पुराणा सृष्टिर विनाश हेबार अछि। एबे बेहदर बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अछि। गीता ही तुम भारतवासी मानकर शास्त्र, देवी देवता धर्मर शास्त्र। बाकी तो सबु छोट छोट शास्त्र, सेगुड़िकर किछि गायन नाही। ब्राह्मण धर्म हेला सबुठारू श्रेष्ठ। ब्राह्मण मानकर काम हेला कथा बा शास्त्र पुराणर कहानी सुनाइबा। तुमे कहि पारिबो आमे ब्रह्मा कुमार कुमानी माने ब्रह्मांकर संतान अटु। आमकु जेजे बापांकर संपत्ति मिलुछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, ड्रामार प्रत्येक रहस्य को जानी मध्य कौनसी कथार चिंता करिवार नाही। पाठ पढ़ा को जारी रखिबा को हेबो। मनमना भव स्थिति रे रही कर्मातीत हेबार चिंता रखिबा को हेबो। निजको सतो प्रदान करिबा को हेबो। 2 नंबर, आमे आत्मा माने शिव बाबांकर संतान, परस्पर भाई भाई अटो। शिव बाबांक ठारू संपत्ति नेउछु, तेणु एही खुशी रे रहिबाकु हेबो। वरदान, अंतर स्वरूप रे स्थित रही निजर बाबांकर गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करुथिबा सच्चा स्नेही भव। जेउ पिलामाने सर्वदा निजर आंतरिक आत्मिक स्वरूप स्थिति रे स्थित रही
अंतर्मुखी अवस्थारे रहिथांती सेमाने केबे भी कौनसी कथारे लिप्त अर्थात जड़ित होई परिबे नाही। पुराणा दुनिया पुराणा संबंध संपत्ति एवं पदार्थ जहाँकि अल्पकालर एवं केवल देखाई हेबा भली अटे ताठारु धोखा खाई परिबे नाही, कारण अंतर स्वरूपर स्थिति रे रहिबा द्वारा निजर शक्ति स्वरूप जहाँकि गुप्त अटे ताहा प्रत्यक्ष होई जाई थाए एवं एही स्वरूप द्वारा ही व्यवहार प्रत्यक्षता होई थाए। तेणु एही भली श्रेष्ठ कर्तव्य करिबा वाला ही सच्चा स्नेही अटंती। स्लोगन जदि निजर निश्चय एवं जन्मसिद्ध अधिकार स्वाभिमान रहिबो तेबे व्यतिव्यस्त हेबाकू पड़िबो नाही। ओम शांति। आजिर व्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। स्वच्छता मध्य सरलतार लक्षण अटे। सरलता जेतिकी थिबा स्वच्छता मध्य सेतिकी रहिथिबो, सेथिपाई समस्तंकु सेमाने निज आड़कू आकर्षित करिथांती। तेबे सत्यता एवं स्वच्छता मध्य सेतेबेले आसीबो जेतेबेले निजर स्वभाव को सरल करिदेबो। सरल स्वभावयुक्त आत्मा बहुरूपी मध्य होई पारिबो। यही भली सरल स्वभावी सर्वदा हर्षित रही थाए एवं समस्तंकु आकर्षित करिथाए। ओम शांति।